Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Jamaah setuju sibutan kaula amul jaki. Alhamdulillah dalam kesempatan malam semangkin ngiring beten kaula cek becok beh moji asyukur ka Allah Subhanahu wa taala. Kalaban talaful alhamdulillahi rabbil alamin. Segadima beten kaula sareng para panjenengan sedaja ki ikar saaki ikasokani sareng Allah Subhanahu wa taala. Apa panggian di tempat Kak Dinto dalam rangka dalam acara Maulidun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam semalar moga tapanggina beten kaula sareng para ajunan seteja enggi Kak Dinto tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, tor ngoli pahala kencuran dari Allah Subhanahu wa taala, juga ngoli syafaatipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah seteja sipeten kaula amul jaki. Karena la ampon tiap malam Kak Dinto jelasaki caritaaki enggi Kak Dinto hal-hal yang berkaitan kalaban Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka beten kaula mungkin tak cerita tak nerangaki enggi Kak Dinto tentang sejarah perjalanan epon Kanjeng Nabi. Tak cerita enggi Kak Dinto tentang penapanya mana nasab epon Kanjeng Nabi, tapi beten kaula Kak Dinto bakal anjelasaki enggi Kak Dinto napa juken se ekasokani sareng Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Antarana enggi Kak Dinto anjuran epon Kanjeng Nabi, anjuran epon Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, utabana wasiat epon Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam deka mantona si asma epon Sayyidina Ali karramallahu wajha. Kak Dinto termaktub tercatat ing dalam kitab keni enggi Kak Dinto wasiatul Mustafa. Dikasih bedi ijelas lagi. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam tamanna rep ngarep, tamanna rep ngarep utabana bisa IRTE Kak Dinto angkep Kak Dinto tero ngarep utabana tero kasokan utabana bisa seneng dek pasira si seneng pasira si rep ngarep pasira si tero enggi Kak Dinto Jibrilu malaikat Jibril. Kak Dinto caepon Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ka mantona si asmaipun Sayyidina Ali karramallahu wajha rakaipun Siti Fatimah.
Terus ikatipun apa? Caepun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bektona atunging dek kamantona si asmaipun Sayyidina Ali. Jibril maksudnya seneng sikatipun apa? Ayyakuna bani adama lisab'i khisalin. Terobedia angkep malaikat Jibril kak dinto seperti nak poto Adam lisab khisalin karena petok perkara. Dadi kaula ben panjenengan kalamun mampu alaksanaake wasiat epon Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam saben malam emoloti kak dinto Rasulullah pas beten kaula parengi kamampuan maka beten kaula pasira abi sahos engki kak dinto mon parengi kamampuan nika Jibril malaikat Jibril alaihi salam panika seneng cek sangina agak dinto RTE palanceng cek singana angkok dadi manusia jakna malaikat Jibril engkok terogia dadi manusia sebisa alaksanaaki deka petok perkara si budi jelasaki nika napa antarana seika senengi sareng malaikat Jibril as-sholawatil khamsi ma'al imam. Kaula ben panjenengan engki kak dinto asam bejeng silema bekto ma'al imam tapi asareng imam artinya dalam artian salat berjamaah nika paling eka senengi ngarep kia malaikat Jibril andai kata engkau cipta eka kebai manusia engkau terogia tetia manusia tetia umat Muhammad secara roh nika teti boten kaula ben panjenengan sarena kak dinto katerangan nika bahwa salat berjamaah kak dinto lah tidak asing lagi fadilana kak dinto ngongkole etempeng abejeng kadibien sampai petolekor derajat kaula ben panjenengan hal panika manter takun berak tetia ilmu tapi betul kaula manter bisa alaksanaaki ben bisa ngamalaki amin ya rabbal alamin. Engki kaula jauh dari masjid kaci kaula jauh dari langker asolat nengi jompo ben sebini benak potona nikah cuken paling bagus jong bagusan boleh pas entar ben anak ben bini eka sareng ka masjid nika dadi laksanaakin ngi jompo nika abojeng berjamaah nikah hal si paling ika senengi sareng malaikat Jibril nikah walaupun pun banyak terangaki sareng para mubaligh para kiai baik nengi bektona montruk baik bektona sekolah baik bektona nengi langker nika ampun banyak terangaki banyak jelasaki saking carana kanggo ya laksanaaki nika cek malarat cek berekna kaangkui salat berjamaah nika walaupun pun tak bisa kalau empat kalau pun kaso bekto siang umpamana ya sempataki maghrib lega menurut betul kaula sobung ko besar si paling ko besar sobung seneng si paling seneng bekto na betul kaula alaksanaaki salat berjamaah bareng keluarga siraan sih maksud keluarga ya anak bini yang bedeng ki kopo ini kak bojeng berjamaah nikah nawana boleh ben bini contohnya saking mun ben bini biasa ngucak seneng paling seneng abojeng berjamaah ben bini pada umumnya nikah relatif
artinya tak terus bila kan si seneng luar biasa abu asolat berjamaah ben bini nika umum bila nyaran untuk tona nyaran empon temuan nika bila pun laju. Nah, bila pun tahunan gora. Nah, ni kapuru pangki ngkimun pakun esto napa boleh pun andi anak bahkan pun andi kompoi ki pakun esto apa jeng berjemaah sekeluargaan berarti kenika ni sekoni abe pun masuk dek ka apa jeng berjemaah karena Allah Subhanahu wa taala. Menyarah-nyaran tak kening ko sekabi tong mon ki ibuk to nyaran masih takbir belajar biasa napa boleh berdemetua na kelembo nengi luar nika anapa polana gimale temo je mun baabeen nika ahli salat berjamaah je torok kira ibuk to na kenika ndak budina sobung pon pon apa kenika secara kenika tamasuk dek kasih senengi malaikat Jibril ya mungkin tak tamasuk ini apa karena Allah mentero tamasoah dek ka salat berjamaah seeka senengi seerep-arep kalaben malaikat Jibril alaihi salam nawiru buyutakum bisolati wa tilawatil Quran terak bengko na Nigeria kapi bisolati kalaben bojong kalaben salat wa tilawatil Quran ben bacaan Al-Quran dadi sinari nika sinari dengan kenika wa mujalasatil ulama terusan si paling ika senengi ben malaikat Jibril napa antarana boleh engki kak dinto lebur nyabis ka para ulama lebur engki kak dinto apon deponan apa panggian sareng para ulama nika edum sindumi nika etalekte kibun malaikat Jibril bahwa lalakon kenika bisa-bisa ke para ulama ini kata masuk tingkah termasuk lako si paling eka senengi ben malaikat Jibril nikah ketika angkui pek nalpek nyopre barokah nikah bahkan bedeset tong bejingan nikah bejingan oning acabis deka sitong kiai bajingan orang cengkalan maksud entah bajingan apa kalau samangkin ni kadang-kadang saya kocak bajingan menlebur lak ngalak dina orang tak tentu bajingan nikah maksudnya engki pendekar kerua ya kocak bajingan kenika orang cengkalan identik kalaban orang cengkalan Tuti pada suatu ketika panika aromasa campur nih sampunan nengi sepona nengi tuana nih kacak kasar aromasa je abe ria mulai buru mukallaf bergelimang dengan perbuatan dosa nikah napa seelakoni pada suatu ketika nikah entar bisa-bisa dan kula sempat adanya alasanna makburuenna sampeyan kak dinto lebur nyabis ke para ulama nikah bila etanya ki setong berak jawabannya berak setong kaula kun samangken teromak semaah dek kau reng selebur abojong selebur asolat karena kaula beri mola dulu mola nikah kaula cengkalan pola kalaben mak nyemak nah ni kadek kau orang si bojeng asolat kau lemik melo celebena nikah bajingan pendekar andi pendapat cara ke nikah napa boleh pas seperti kau leben panjenengan beni bajingan kianan beni orang cengkalan ya kapi tetimpa mana bede kancang ngajek intar ka para kiai para ulama ini kajek kempesi artinya beri semangat jentak noroa nih beri semangat nika luar biasa biasana kau leben panjenengan mun ponde tengnya bis dari para ulama
ate nika lain sampun napa leman apa pula nak mun ka para ulama seeka tunging kak dinto benih perak jurusan burlebur melolo benih perak jurusan hura-hura melolo benih perak jurusan mainan melolo tapi kak desa seeka tunging ingki kak dinto jelena abe beremasi sampurna dunia sampai ke akhirat. Ini kan penting. Nah, nyopre ridho na Allah, teroi giliana barokah manfaat ilmuna. Niati ke dia. Duti cara nama tor cek pakalero, mik tepak ka kiai utabena ulama saya bisi ben sampean ke nika kau ring sehelap. Tepak ka sehelap ambian bisa tak sentak. Cara genika tu tipe tepak matora apa betul gaula ma jelas akinika pola na pada umumnya siapa manggina gaula orang pada umumnya mayoritas walaupun tak kakapi mengintar ke para ulama nyabis ke para kiai ibu tona furumator tak boleh itunya bab tunya laju abdina naman sumangka kiai hanya ona doa barokah kiai putokolin otak kiai kok is nangis tak langkong gak dinto kiai ropana pun ikan tang ola ikan tang pun hanya ona doa barokah katipona apa kak dinto saya mun pas tak saya tak deti kau lu somangka kak dinto ampun rogi kak dinto kiai nikah nikah biasa nabi bila pun mari nikah nikah tak lebet ka kiai biasana tapi nikah bila pun deti semangkana tak nyabis poletan biasana pada umumnya angkep kiai rekan departemen persomangkaan mun gaul bila pada tamu bicara ke nikah kadang lempo mangkene tina tedung angke tina toko rogi malolo burule teluare cabuk banjir jana pas rogi malolo jana terus mangke nanti dunga bicara kenika anapa nggak norok dengki awak mun nyabis kagiae nah Gus fokus sebagi pagogok langsung abdina namun semangka kiai engki entai gua abdina namun semangka itu minabi hasil kiai sapa rapat paling agia ke ajunan beri ora lempo kiai njo nongko kana nggon bolana beni anu sing tak ngancak ero beda lah ring-ring habis ini iklan lebet beni winalah ro ingin banyak lah ciwira iwiktona rogi habis pamator kiai lena utang buruk ke kiai si umum cara kenika on cara gelak kiai na perak seti tengah malam joko cek ring pun sapa rapat kan pun oleh 10 juta berempat di kiai ro kana berempat ara 2 juta setengah lempo kiai na kiai pernyonan tahajud ya Allah ona jakit andi na jakit Gusti pokona kak dinto ki Gusti semangkana Gusti mantur dadi 2 juta setengah kakak kula kelura itu apa buk tamasuk ikhlas kiai secara gini kak tamasuk juga dan keterangan saben tapi tamasuk ikhlas si nomor 2 ini kak meminta aki orang lamun nego lebih lena jabi si malodo are sangga dinto ka tak tulingen ningka jana burung mah cireng kok lena minta ki ya jan pikiran di tibi tak ngening ki ya saya ngeneng andi tibi tak ngening ki ya re mak ceng re Kintan pakun pada minta aki ke Allah Subhanahu wa taala bila ngening nelpon berak alhamdulillah kaci jangan sih sama ciar lebih nek gini alhamdulillah kaci nah orang mah ngening pon jangan iya ayo ada bobodo sing tina tak katunging tak lebur mun kiai tak oleh tunging salim tak pc-pcen yo ya tak oleh bah
Tak oleh sepesian jo, ya on pesionko. Jadi kita mata eber, kelura. Nika, tetimun nyabis ka ulama, nika, kenika pon abdina nyona doa aki kiai beria. Doa aki napi tika kenika angki nyona jalan naka sampurnaan, itunya sampai ke akhirat. Bila ampian pun ada bicara kenika, kiai ulama pun guung-guun, kan ijabok kakapi kenika, kasampurnaan odi itunya sampai akhirat. Oleh ben ibadana, ben ibadah langsung budok-budok ke lagi kabel. Budok ke ni naon tangya, cangkolang kelu caneng kok. Saya enggak lawan, ya jadi wan. Mennya besuan. Oh. Ai ketemu kiai nah. Oh cara kelu wah. Sapa rapat keajunan kan itu. Berege tenang kiai yang kenika antarana. Wa ayadatil maridi duken hal sepaling ika senengi sareng malaikat Jibril engki kak dinto nyaput mun bodo orang sake tapi mun bodo orang sake nih sapot nyaput mun bodo orang sake kak disa masuk anjuran dari Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam benikun perak karana norok keriuk utapuna masuk dengka saking napa muntro lia ganjaran raja tero masuk ada kapan apa si ikasokane ben malaikat Jibril nika kaula nyapot teu gelek niat ibadah niat nerosakin apa si ikasokane ben kanjeng Nabi ben si ikasokane sareng malaikat Jibril si ikasenengi sareng malaikat Jibril nika ke niat kekebetengka ayo sebeda bukuna nyapot teu buk udah mah, udah sak, udah buna pisan nih kok. Lu tengku buku na aja. Main tanya putu goreng sakit nih gua buku. Mak cara ria masyarakat sati aja nang kok. Tak pitu pun menlambak sopo. Mah labi lian karempek nih kapan silake. Nyambi apa bilang denjo? Nyambi duki lu virak kuler. Iya apa li duki lu kya? Kau reng sakit nih kajak kagak tengka. Jaga kebetengka muntero oleh pahala kenceran muntah benam muntero masuk deka hal petok macam se ika senengi sareng malaikat Jibril alaihi salam ini kaji kebetengka mangkat langsung tapi jaring kadang si kasakian ruwa si sakit langang-angaan intar kadolem apa nih sambimpuk si Durianor oh enggak bilang yang bitologi lu desak ada mak 2 kilo la ilaha illallah la ilaha pun cara gini kaki ayo mayo dina mon pon diberi na cara gini ka ada tidak budina panika cek kagak betingka maksud tu langsung orang entar orang sakit nikah cek nying mon bedoreng sakit nintar orang sakit napa boleh sih sakit songkan kasapon kritis mana pun barak matia pukul walaupun kau pun andi ilmu terawangan andi ilmu mukasyafa bisa nafsir cek menaria tak kira dapat sadu malam umpamana pun maria guru cek oca aki napa boleh pasti papereng ka si sake cek papereng ka putrana cek oca aki paling enten ambian akoto mun pun cara genika yang cek pakai ding kasih sake kasih tong keluargana saya kira keluargana kenika bekuat pikirannya nikah kak dinto lah supaya ngaji ki buber malek engki cara kenika ambus anika anpon empian kan pon ngarte beriyo boy buni pas entar katiuna si sake napot lagi napi tiga man enggak kayak tabu tak sebak ya berki engki ayo dia congpu bula entar nyapot bila lagi akan tulang oleh teluare banyak napa ada ben sirika kan niko oleh teluare mate kan kenika ngapen kenika dikian sajuntut dibanyak nyapot tempian mendingan mun nyapot orang sakit cara kenika cek norok bae di setting gelu mun nyapot orang sakit nika seika caretaan apa kasa tahun ini gua tempung laban saromban hiburan cara kenika tutimun kata-kata sekira mata kerjet kasih sakit cek bakal luar masih di ulo pada kayak begini kayak cetak ya 2 hari mati ngapain kan ini sudah bisa mati ya
Tiwira nembe banyak ke hadir orang secara kenika. Ya cara kenika. Wa tasyi'il janazati bencukeun hal sekatan ngibeun malaikat Jibril ing gak dinto tasyi'il janazah ngirengaki janazah teu mun beureum janazah erengake bangki cering kadang beureum simule cek norok simule walaupun simule gini kamun si kaula umpamana si doro merah ibuktona kaso kadang ini kasih paling bagus hal si paling iarep senengi beun malaikat Jibril mun beudeuk kifayah erengaki bila ningi bektona erengaki hal-hal si laga benta-benta watabeuna cator-cator si laga si sobunggunana ningi ke dia ke lubuang napa bektona abe kura norok dek kang erengaki jenazah engki ka dinto tamasuk parengeun ka abe cek bahwa abe epeko lagi ya cara ruah kan engki wa idza ra'aita mayitan mahmulatan fa'lam annaka ba'daha mahmulun bila beuna nangalee dek kasih tong mayit mahmulatan la epekol fa'lam tahu ka beun kanjeng Nabi annaka sangkuna beuna ba'daha samarena jiria beuna epeko lagi ya cana kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi cator di kabuang, cator-cator silaga. Pas bila depak kakufuran, gending selok. Kenapa? Kerja ben sama cemah. Jadi kau tu tafakur, napa-napa boleh pas berde yasin bersama, norok yasin bersama karena disakfai. Yuk nyator lagu napa-napa boleh pas nyator pereng-pereng si maksiat tempian. Ini saat kebi parengetan bahwa engkau sekejap bakal eko pura kia cara ruah. Wa idza ra'aita mayitan maqburatan fa'lam annaka ba'daha maqburun jan kanjing Nabi mun beuna najira nangalee kasih tong mayit lae ke bureki fa'lam tahu wa beuna annaka sangkuna beuna ba'daha samarina jiria maqburun bekal eko bureki kieu amun entar ka kuburan ngerengaki mayit pas kaula ngiten aten cara genika ningi perasaan cara genika insyaallah ada nilai tambah kenjeureun dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nikah cara genika di sagak dinto sagonik dari puteun kaula terusan gak dinto kaku kanggo saamponna kumpulan se bekal datang malam muka tak mangkia rintangan pan-ponapan sakonek dari butan gaula manabi bade tepakna gak dinto fadl epon Allah Subhanahu wa ta'ala manabi bade kalerona manter tak yang keputusa sarak Allah Subhanahu wa ta'ala ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.